प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महानवर धन्यवाद हो। आसो आमारे पवित्र शास्त्र रो यीशुक उद्देश्य कौन, लक्ष्य कौन, से कहीं जन्म हेले, जन्म हेबार कारण कौन बाइबल मध्य ताहा लिपिबद्ध होई अछि। तेणु ताहा जानिबा पूर्व आसो आम अल्प समय प्रार्थना करिबा। प्रेमिक प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुछु। तुमरी जगत मध्य उत्तीर्ण हेबार उद्देश्य कौन, लक्ष्य कौन, योजना कौन, संकल्प कौन तुमरी वाक्य लिपिबद्ध होई अछि। ताहा जानिबा निमंते आम समस्त को साहाय्य कर तथा बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कर। यीशु तुम नाम मागिलु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आसो मारे अध्ययन करिबा माथ्यू पुस्तक ताहार 5 पर्व ताहार 17 पद। मुझे व्यवस्था की भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि, एपरी भाव नाही। लोप करने को आसी नाही, बरं सफल करने को आसी अछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। ए वाक्य रे परि लेखा अछि, कोन बे लेखा अछि देखंतु। यीशु निज जन्म विषय निजे साक्ष्य देउ अछंती, निजे साक्ष्य दे कथा कहू अछंती। से कहू अछंती कोन बोली, मुझे व्यवस्था कि भाववादी मानकर धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि। देखो प्रश्नवाचक तार अर्थ मुझे व्यवस्था कि भाववादी मानकर धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अछि, एपरि भाव नाही। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहउछंती मु जदि जन्म हेछि पृथ्वी पृष्ठ रे, धरा पृष्ठ रे जन्म हेछि, मानव रूप धारण करिअछि, ताहेले मु भाववादी मानक एवं व्यवस्था को लोप करिबा निमंते जन्म लाभ करिअछि। एही चिंता आपण कोन करंतु, आपण को मन रो दूरेई दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। आपण को भावना रो दूरेई दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। आपण चिंता करि देखंतु केडे बड़ गभीर विषय। यीशु कहउछंती मु काहे कि जन्म हेछि, मु जे व्यवस्था कि भाववादी मानकर धर्मशास्त्र से लोप करने को आसी नथिले, लोप करने को जन्म नहीं नाहंती। मन रखंतु से ताकू विनाश करने को जन्म नहीं नाहंती, विनष्ट करने को जन्म नहीं नाहंती, ढांकी देवा पई जन्म नहीं नाहंती। कारण लेखा अछि आसी अछि एपरि भावंतु नाही। कोन बे लेखा अछि एपरि भाव नाही। हालेलुया। बेले बेले हम भाबी था अनेक मानकर चिंता रे आसी था, किंतु यीशु कहउछंती ए सब भावना अपना अपना मन मध्य कोन कर दूर कर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु काहे कि जन्म हेले स्पष्ट भाव लेखा अछि, से व्यवस्था कि भाववादी मानकर द्वारा लिखित धर्मशास्त्र को खंडन करिबा निमंते से जन्म नै नाहंती। आपण मन रखंतु से सेति पई जन्म नै नाहंती, किंतु लेखा अछि एपरि भाव नाही, लोप करने को आसी नाही, बरं देखंतु से विनाश करने को आसी नाहंती, बरं कोन करने को आसी चंती, सफल करने को आसी अछि। प्रेज द लॉर्ड। यीशु काहे कि जन्म हेले भाववादी मानक द्वारा उक्त पूर्वरु तांको जन्म विषय जो वाक्य मध्य लिपिबद्ध करा जाय अछि, उल्लेख करा जाय अछि, घोषणा करा जाय अछि, तांकर दास मानक द्वारा, भविष्यत वक्त मानक द्वारा व्यवस्था रे लिपिबद्ध होय अछि, ताकू से कोन करिया पई आसिले, सफल करिया पई, फुलफिल करिया पई, पूर्ण करिया पई जगत रे कोन हेले जन्म हेले। मन रखंतु काहे कि जन्म हेले से व्यवस्था रे लिखित धर्मशास्त्र वाक्य को एवं भविष्यत वक्ता मानक द्वारा कथित वाक्य को से पूर्ण करिया पई, सफल करिया पई जगत रे यीशु जन्म हेले। प्रेज द लॉर्ड। आज हम तांको जन्म विषय पाठ करूछु, ध्यान करूछु। काहे कि जन्म हेले से व्यवस्था एवं भाववादी मानकर मुख द्वारा कथित कोन वाक्य को से पूर्ण करिया पाए, फुलफिल करिया पाए से कोन हेले पृथ्वी पृष्ठ रे जन्म हेले। मन रखंतु। हालेलुया। द्वितीय विषय देखिबा माथ्यू पुस्तक ताहार 9 पर्व ताहार 13 पद। किंतु आम्भे बलिदान भल न पाई दया भल पाऊ,
ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର, କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। Praise the Lord. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଥମ କୋ ଅଂଶରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ହୁଏତ ଆମକୁ ଧନ୍ଦ ଲାଗିପାରେ, ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ବାଧା ଦେଇପାରେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ବୁଝିବା ସକାଶେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶେଷ ଅଂଶରେ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଘୋଷଣା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବଳିଦାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଦୟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ, ସାରାଂଶ, ଗଭୀରତ୍ୱ, ମହତ୍ୱ ତୁମେ ମାନେ ଯେ କ'ଣ କର? ଶିକ୍ଷା କର। Praise the Lord. କାରଣ କ'ଣ? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ, ହାଲେଲୁୟା, ମାତ୍ର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। Praise the Lord. କାହାକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଧାର୍ମିକ ମାନ ନିମନ୍ତେ? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କାହା ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। Praise the Lord. ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, କରିବେ ଏବଂ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ନିମନ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମନୋନୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଚୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆସିଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ହେଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଠ କଲୁ ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ, କର୍ତ୍ତାପଣ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ।